बोल मदिबावन स्वामी की जय। अरे जदि गंधम ते मृगंद्र मंदिरम लभ्यं ते गजमुक्ति ये बिला अरे लोभ्यम दे गोरु खुरा चोर बाबू रे हरि कथा भगवान सब बेला भक्तर लागे आग भर ये पिला गोटे कथा आज्ञा माने आमको किसी विषय रखी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र वनवास कथा जहाँ जन्मा थाबा थाबे जिमा आमर पणकी टलिया भाई गोटे नीति शिक्षा आकार रे गोटे गीत गाइले हरि नामे किरस अच्छी पान कला लोक सीना जानी ये पिला हेले हरि नाम के आमे कहूचु काले जे पुण्य हरि नाम गुटे अंता जिनिस है काले भी पुण्य सुनले भी पुण्य किंतु झने थिला से काना करी थिला किए सेटा म्रियमान हरेर नाम गुणन पुत्र पत्रितम अजामिल गाधाम किमुत श्रद्धया गुण अजामिल बोली गुटे पापी थिला आज्ञा जे हरि नाम दिने नहीं भोजी तार पुत्रर नागे धरिकी तरी जाइतिला तार अंतर रे भक्ति भाव भी नहीं थई किंतु फिर भी से वैकुंठ वास पाइतिला ए पिला हेले भक्ति थिबार कथा तो बोली दुनिया भक्ति केंदा करू छु हमें इला संसारर कथा गुडे कविंगर भाव दे दमा तार पर आसवा विषय वस्तु आज्ञा मन कर निर्देश हिसाब रे अरे छुट्टी धरी हेले बाबा जी छुट्टी धरी हेले बाबा जी पाइबू की ताकुम जीवन खोजे छुट्टी धरी हेले बाबा जी पाइबू की ताकुम जीवन खोजे छुट्टी बेशभूषार किसी नहीं नो आत्मा भीतर भक्ति दरकार चुट्टी धरी हेले बाबा हेले बोले जुगर भक्त माने काना करूछन सबे तो समान नहीं नो तिलक चंदन बाबू रे तिलक चंदन लखै दिमा फूलमाला पिंधि दिमा गेरुआ वस्त्र पिंधि दिमा हेला भितरे भाव नहीं तिला सब बेकार अरे गेरुआ पिंधिनो ओरुआ भुंजी आउ गुटे कथा समाज रे काना होउचे अरे मिछे ब्रह्म ज्ञान बुझाए आपे परनी लागू गाए बाबू रे मुहे ब्रह्म ज्ञान कथा कहमा हेले पर निंदा कले किछि फल नहीं मिले ए पिला अरे भाव भक्ति किछि न थाई नाची दाई नाट देखाए
ভিতরে ভক্তি থিবার কথা এ পিলা ভিতরে ভক্তি থিবার কথা খালি বেশ দেখছি না বাবু রে আর প্রভূষণ সবু কারণ বাহার ভূষণ সবু কারণ বাহার ভূষণ সবু কারণ বাহার ভূষণ সবু কারণ রে মন যদি ভগবান কু পাবার লাগি চাহুছু তোতে কাଣା করবার লাগি পড়বা কাଣା সেটা বাচ্চা কামরবা ঝিড়িড়ি কিড়া কিড়িড়ি কিদার কিড়িড়ি কিড়া কিড়িড়ি কিদার কি জাগি 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 জাগিন গিন জাগিন আন ঘটিয়া জাগিন আন ঘটিয়া জাগিন রে পেলে দে জাগিন রে পেলে দে হাল আছে জ পেলা পুলি না করো পিলে তা বলছে ভগবান কু পাইবার লাগি হেলে তোদের কানা করবার লাগি পড়বা তোর কুতর পড়ারে ভাই প্রেম সে আরে শুনো দেই মন কর্ণ পণ্ডিত দে শুনো দেই মন কর্ণ শুনো দেই মন কর্ণ পণ্ডিত দে শুনো দেই মন কর্ণ শাস্ত্র পুরাণ গাউছু শাস্ত্র পুরাণ শুনুছু হেলে তার কারণ আছে আজ্ঞা প্রয়োজন অনুদ্দেশ্য ন মন্দপি প্রবর্ততে বিনা কারণ থাইকিরি মূর্খ বি কিছু না করে আমি যদি পুরাণ পড়মা পুরাণ শুনুমা ভগবানঙ্গর গুণকে আলোচনা করমা আমকু কানা মিলছি শাস্ত্র কহন্তি অনেক সংশয় ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শক সর্বস্য লোচনম শাস্ত্র তস্য নাস্ত্যম দোষম আজ্ঞা পুরাণ শাস্ত্র হেলা সমাজর তৃতীয় নেত্র যে জনসমাজকে পথ দেখাসি সংসার নু কেন্দ্রে মুক্তি পাইবু আরে পুরাণর কথা অপূর্ব ভারত পুরাণর কথা অপূর্ব ভারত পুরাণর কথা অপূর্ব ভারত কারণ এ সত্য অটে অমৃত সমান
হে বিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ, হে গুণী গুণভূষণ জ্ঞানী মন্ডলী, যদি আমার কীর্তন পরিবেশন রে কৌশি প্রকার ত্রুটি দেখা দিয়ে আমার বিশ্বাস আপন মানে আমকু গোটে মূর্খ ধম কলাকার ভাবিকি ক্ষমা দেবে। এন ধরিব দোষ এ পণ্ডিত সমাজ, আরে ক্ষমা করিব ভাবি ভগবান রামঙ্গর কথা কেন কিসমে আসুছে।